वेलकम बैक। सब सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और कुछ बात करेंगे शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की, जिसका शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन और महफूज तरीन शहरों में होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गुज़िश्ता कुछ अरसे से या कह दें कुछ दिनों से जो हमने खबरें सुनी है वो खासी लर्ज़ाखेज़ है कि जराइम की वारदातों में इजाफा देखा जा रहा है और शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। मंगल और बुध को 48 घंटों के अंदर सेक्टर F11, F10, G10 और IJP रोड पर G6 में इन तमाम सेक्टर्स में हमजा, चूँकि मेरा शहर है तो मैं आपको आराम से बता सकती हूँ, लर्ज़ाखेज़ वारदातें हुई हैं जिसमें 2 ट्रक ड्राइवर समेत 3 अफराद जो हैं वो कत्ल कर दिए गए। बिल्कुल ऐसा ही है। ये फरा ने जब मेरे साथ कल डिस्कस किया तो मुझे बात पे यकीन नहीं आ रहा था कि फरा ने कहा कि इतना ज़्यादा मामला वहाँ पर ख़राब हो गया, और इस्लामाबाद का सोचते हुए मुझे यकीन नहीं आ रहा था सीरियसली। मतलब F10 में तो रात को शॉप बंद करते हुए एक फ़ौजी एहलकार था और इस तरह से सीधा गोलियाँ मारती गई। मेलोडी में भी इसी तरह से वाक़या हुआ। लेकिन अगर आदाद शुमार पे नज़र डालें ना तो गुज़िश्ता साल की निस्बत रवा बरस 844 से ज़्यादा FIRs दर्ज हुई हैं। एक साल के दौरान शहर में 125 अफराद को मौत की घाट उतार दिया गया था। लेकिन IG इस्लामाबाद मोहम्मद आमिर जुल्फ़िकार का दावा है कि साल 2020 में साल 2019 की निस्बत संगीन जुराइम की शरह में 20% कमी आई है। और IG साहब ने एक तकरीब के दौरान बरामद की गई 42 गाड़ियाँ और 57 मोटरसाइकिल्स की चाबियाँ उनके असल मालिकान के हवाले भी की हैं, और उनका कहना था कि शहर में जराइम की बढ़ती वारदातों पर SHO इंडस्ट्रियल एरिया और SHO शम्स कॉलोनी को मुअत्तल भी किया गया है, यानी कि एक्शन भी लिया गया है। बिल्कुल। तो अमन व अमा की जो सूरत हाल है इस वक्त हमारे कैपिटल में, उस हवाले से बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं SS इस्लामाबाद पुलिस मोहम्मद हारून। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग मोहम्मद हारून साहब। पहले तो ये सब कुछ जो हमने बताया इसके बारे में हमें बताइएगा कि क्या ये पिछले कुछ दिनों से जो एकदम से वाक़यात हो रहे हैं, कोई गैंग है जो कि इस वक्त वहाँ पे फंक्शनल है, ऑपरेशनल है, ये जो नाके हटाए गए हैं शहर में, क्या उसका कोई वजह है? ये क्यों एकदम से हमने देखा कि जैसे ही साल ख़त्म हो रहा था तो 48 घंटे के अंदर इतनी संगीन वारदातें हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से पूरे पाकिस्तान को, तमाम अहले वतन को नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो आपने बात की रिसेंट इंसिडेंट्स की, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए पिछले 3 से 4 दिनों में, लेकिन यहाँ पर ये मैं आपको बात बताऊँ कि इस्लामाबाद पुलिस का जो ऑपरेशन डिवीजन है बड़ा इफ़ेक्टिवली हम लोग काम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम वारदातों को ट्रेस कर लिया गया है। और जो आपने एक वारदात रेफ़र की F10 में जो एक फ़ौजी मुलाजिम जो है उसका मर्डर हुआ था, उसके तमाम मुल्ज़मान जो हैं वो अरेस्ट भी कर लिए गए हैं। तो ये 1-2 अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए, बट अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 24 आवर्स तमाम मुल्ज़मान को अरेस्ट किया गया, और बाकी की तमाम वारदात भी ट्रेस हो गई हुई हैं और उस पर भी रेड्स हो रहे हैं। चूँकि ये अभी इन्वेस्टिगेशन में है तमाम केसेस, तो मैं सिर्फ यहाँ तक आपको बता सकूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑल दीज इंसिडेंट्स दे हैव बीन ट्रेस्ड, और कुछ में मुल्ज़मान हमने पकड़ लिए हैं, बाकियों पे रेड्स हो रहे हैं, एंड इंशाल्लाह हम वेरी सून आपसे इनके बारे में भी अच्छी न्यूज़ शेयर करेंगे। बिल्कुल ठीक है। SSP साहब, मामला यह है कि जब भी कैपिटल का जिक्र होता है तो वो बड़ा हसास मामला समझा जाता है। इंटरनेशनली भी देख लिया जाए तो बहुत हसास होता है, इसलिए हम ज़्यादा कंसर्न थे कि कैपिटल के हवाले से ऐसी बात हो रही है। फॉरेन डिग्निटरीज बड़ी तादाद में होते हैं, वहाँ एम्बेसीज हैं, वहाँ पे सफारत खाने हैं, वहाँ पर जो बहुत सारे सफारतकार हैं वो बड़ी फ्रीली मूव कर रहे होते हैं F6 के एरिया में। ये जो ट्रेंड बदल रहा है पिछले कुछ दिनों के अंदर, क्या आपने देखा इसकी वजह क्या है? और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, हमें आप इतना बता सकते हैं वो मकामी हैं या कहीं और से आए हुए हैं? यहाँ पर सबसे पहले तो जी मैं आपको ये चीज़ शेयर करूँ कि पिछले 2 सालों में इस्लामाबाद पुलिस की काविश से अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अमंग्स द सेफेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड। 375 ममालिक 375 सिटीज़ का सर्वे किया गया बाय एन इंडिपेंडेंट एजेंसी, और उसमें इस्लामाबाद जो है वो 144 से 72वें नंबर पर इम्प्रूव की अपनी पोजीशन। तो ये एक बहुत बड़ी काविश जो इस्लामाबाद पुलिस की पिछले 2 सालों के अरसे में नज़र आई हमें। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस्लामाबाद बीइंग द कैपिटल, इसकी अपनी सेंसिटिविटीज़ हैं, और इन तमाम सेंसिटिविटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस्लामाबाद पुलिस अपनी जो पुलिसिंग की स्ट्रेटजी है उसको भी चेंज करती रहती है वक्त गाए बगाए। जो नाकाजात हैं they were for the security purposes, but अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपने देखा कि पिछले 2 से 3 साल के अंदर अल्लाह ताला के फजलो करम से तमाम
جو ہماری الائڈ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے تعاون سے کوئی ایک بھی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا, ٹیررزم کا انسیڈنٹ نہیں ہوا کیپٹل میں. تو اب ہم نے ایک ایز اے پالیسی وی آر موونگ ٹورڈز اسمارٹ ڈیجیٹل پالیسنگ, جس میں ہمیں اسمارٹ سرویلنس کارز گورنمنٹ کی طرف سے دی جا رہی ہیں. جو ہمارے سیف سٹی کے کیمراز تھے, الحمدللہ ہم نے ایک سال کے اندر تمام 1800 کیمراز جو ہیں وہ افیکٹو کر لیے ہیں. سو ناؤ جیسے آپ دیکھتے ہیں دنیا پوری بھی اسمارٹ پولیسنگ کی طرف جا رہی ہے, تو اسی طرح اسلام آباد پولیس بھی اسمارٹ پولیسنگ کی طرف موو کر رہی ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 2021 میں کافی ہمارے پائپ لائن میں ہیں پروجیکٹس جس کے تھرو ہمیں یہ اسٹیٹک ناکہ جات کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. تو اسنیپ چیکنگ ہم افیکٹولی کر رہے ہیں ایٹ ڈفرینٹ پلیسز, اور ساتھ ساتھ ہم اپنی جو اسمارٹ سرویلنس کارز ہیں ان کے تھرو سرویلنس کرتے ہوئے تمام کرمنل جو ہمارے ایلیمنٹس ہیں ان کے خلاف بھرپور کارروائی کریں گے. بالکل صحیح. آپ نے مینشن کیا کہ جی محمد ہارون صاحب, ایک چیز ہم جاننا چاہیں گے جو ہم بار بار پوچھ رہے ہیں کہ یہ جیسے آپ نے کہا کہ ٹریس کر لیے گئے, یہ انڈیویجول واقعات ہیں جو ہو رہے ہیں یا کوئی ایسا گینگ ہے, کوئی ایسا گینگ ہے جو کہ اس وقت آرمڈ رابریز کر رہا ہے اور اس طرح سے لوگوں کو نشانہ بنا رہا ہے؟ اور اگر یہ کوئی ایک گینگ ہے تو پھر مطلب آپ نے بتایا کہ آپ بڑے نزدیک پہنچ گئے ان کو پکڑنے کے, لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتا دیجیے گا کہ 2 SHOs جو ہیں وہ بھی معطل کیے گئے ہیں. یہ اگر سب اچھا جا رہا تھا اور شہر میں جو ہے وہ سب کچھ ایز پر لا ہو رہا تھا تو پھر انہیں معطل کرنے کی ضرورت جو محسوس کی گئی, آبویسلی کوئی نہ کوئی نیگلیجنس, کوئی نہ کوئی بات ان کے اینڈ پہ محسوس کی گئی ہوگی. تو یہ جو چیزیں ان کے بارے میں بھی کچھ ہمیں بتا دیجیے گا. اور ہم اسلام آباد پولیس کے ہمیشہ اچھے معیارز کی تعریف کرتے رہے. بیکاریوں کے خلاف خاص طور پہ جو آپ نے آپریشن کیا تھا, جس طرح سے آپ کے اپنے کچھ لوگ ملوث پائے گئے تھے, پھر آپ نے جیسے ان کے خلاف ایکشن لیا تھا, وی آلویز اپہیلڈ کہ اسلام آباد پولیس جو ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی بھی کرتی ہے اور اپنے جو غلطیاں ان کی اصلاح بھی کرتی ہے. مگر 2 SHOs معطل ہوئے تو کیا لیکنگز تھی جو کہ پائی گئیں؟ جیسے آپ نے خود مینشن کیا, ہمارے اسلام آباد پولیس میں بہت ہی ٹرانسپیرنٹ اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے. جہاں کہیں پہ بھی پرفارمنس لیبس پائے جاتا ہے تو وہاں پہ امیڈیٹلی اس کے اوپر ایکشن ہوتا ہے. اور جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پولیسنگ کی 2 اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, ایک پریونشن کی اور پھر ڈیٹیکشن کی. سو کسی بھی پولیس اسٹیشن کی جورسڈکشن میں اگر یہ محسوس کیا جائے کہ پریونشن کی اسٹریٹجی جو ہے وہ افیکٹولی کام نہیں کر رہی تھی, تو پھر اس پولیس اسٹیشن کا جو SHO ہے اس کو رسپانسبل ٹھہرایا جاتا ہے. تو ابھی جو یہ لیپسز کہیں پہ 1-2 جگہوں پہ نظر آئے, اس پہ IG صاحب نے اور DIG آپریشنز نے انہوں نے فوراً جو ہے وہ SHOs کی بازپرس کی, اور جہاں پہ دیکھا گیا کہ یہاں پہ کوئی لیپس نظر آیا ہے تو ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی گئی. سو دس آل از لائک فار دا بیٹرمنٹ اینڈ آف دا پبلک. جہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ کہیں پہ کوئی لیپس ہے تو اسی وقت ہم اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. SSP صاحب, جس طرح سے IG صاحب نے یہ کہا کہ جرائم کی شرح کم ہوئی ہے, لیکن جو ہمارے پاس اعداد و شمار ہیں گزشتہ برس کی نسبت رواں برس 844 سے زائد FIR جو ہیں وہ درج کی گئی ہیں. کیا یہ اعداد و شمار درست ہیں یا نہیں درست؟ اگر یہ درست ہیں تو پھر IG صاحب نے ایسا کیوں کہا؟ ہمارا جو کرائم اگینسٹ پراپرٹی ہے جی, اس میں 20% ڈکلائن آیا ہے. یہ جو FIRs آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں اس کے اندر ہماری وہ والی FIRs بھی ہوتی ہیں, لائک چیک باؤنس ہو گیا تو اس کی FIR, اگر کہیں پہ منشیات پکڑی گئی تو اس کی FIR, بھکاریوں کے خلاف کارروائی کی گئی تو اس کی FIR. سو ٹوٹل نمبر آف FIRs ڈیفینیٹلی انکریز ہوا ہوگا, بیکاز بھکاریوں کے خلاف بڑا گرینڈ آپریشن ہوا, اینٹی انکروچمنٹ آپریشن ہوا, پچھلے سال قبضہ مافیا کے خلاف بڑی کارروائی ہوئی, تو وہ ٹوٹل نمبر آف FIRs ڈیفینیٹلی زیادہ ہوئیں گی. لیکن جو چیز عوام کے لیے اطمینان بخش ہے وہ یہ ہے کہ کرائم اگینسٹ پراپرٹی جو ہے, جو کہ عوام کو افیکٹ کرتی ہے, اس میں 20% ڈکلائن آیا ہے. ٹھیک ہے,
ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद हारून साहब हमारे साथ थे, SSP इस्लाम, उन्होंने हमें अपडेट किया इस वक्त जो सूरत हाल है। हमजा, अगर सब लोगों को याद होगा पिछले दिनों अमेरिकन एम्बेसी ने भी एक इस तरह की पोस्ट लगाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद में जो है अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं है, सेफ सिटी के जो कैमरा वो सही काम नहीं कर रहे, उन्होंने अलर्ट जारी किया था, एडवाइजरी जारी की थी कि आप लोग इतना फ्रीली मूव ना करें अपने लोगों को, जो कि गलत था, एज पर डिप्लोमेटिक नॉर्म्स नहीं होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किया था। फिर इसका स्ट्रॉन्ग रिबटल भी आया था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी और फिर पुलिस की तरफ से भी कि ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ महीने गुजरने के बाद हम देखते हैं कि संगीन वाक़यात जो है उनमें इजाफा हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें जो हैं ये कंट्रोल में रहनी चाहिए, बिल्कुल रहनी चाहिए। और 2021 उम्मीद करते हैं कि पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा सेफ होगा। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं।